Farioni shorrayo barugat lakidisa Farioni shorrayo barugat lakidisa Anera fanwedo gasidisa Anera fanwedo Sidamu afi farsanon kero duubu duuchootan akka agginiro babbaxxitinoor sa'ine maganu qaalinninna qullaawa ayyaaninni wirro ilantinara koyeseemmo'ne yaate korkaattuno assitine he'neo assootina hadhine he'neo harinsho በጣም maganu qaalinni ledo xaaddaakkitanna gaaccaantaata calla ikkikkinni badhe'nee la'aawo manna ofolle la'aa'ne manna በጣም saalsiissa mooziiqu istayle calla la'ine faarsote ledo mormonootu faarsiteewotano olejjisese faarsiteewotano haqqa reejje yitaata baala madirakete mitte koordera hadhewo daafo sammitine caffartine manni በጣም ሳልሲሲነ ቪዲዮ ፋርሶ ዘማርት በተለ ፋርሶ ዘማርትናያታና ቪዲዮ ገደናን ማጪሽኔ ሞያቴ ቦቱ ደይገደንሳንና ዊሮ ኢላም ያሞራቲ አን ሮዲን ያት ኮርካት ነው ሚቱ ማንቺ ዊሮ ኢላማግሮ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ተብሎ ተጽፏል። አዲስ ፍጥረት ነው ከተባለ አሮጌው ነገር አልፏል ተብሏል። ያ ደግሞ ዊሮ ኢላም የማንቺ ኢሜቆይ አሳባይ ፋርሳው ኪና tenne onlegisese ka'uy baala abbitiyo faarso ebilattasseyo ebel togokkeo minam yinetenni dikkeona ስለዚህ maganu qaale qorontosi lee foolishshora mayyaano lawi'ne ammanakki manchi ledo injiitaakki mittoontooti qullaambete kakkalchilu ledo mayi beeqqooshshino cultunsichoho ደግሞ xawaabbu ledo mayi mittimmano kiristoosinna sheexaaneho mayi mittimmano ammanaakkihurana ammanahurano mayi beeqqooshshino beete meqdesetenna maganu miniranna xaa'ootote minira mayi mittimmano ki'ne kayinni heeshshote magani mine ikkitino daffinoonni yaannona ስለዚህ mittimma dinonke yaati ninkeranna olejjisesete mittimma dinonke ቪዲዮ ገደና ላይነራት mittimma noonkekkiha እንዴት አንድ ልንሆን እንችላለን? ኢየሱስ ክርስቶስ ያነቃላዴው ማንቺ ኢየሱሳ ተነ ኡድኖሞ ደኖ አብ ግደረ ዶገ ኡድረ ዳያኖ ተይኖ ማንቺ ለዶ ማያ mittimma ያዳንክ ኮኒ ዳፍራ mittumitቱን ኩፋርስትናር አልባ ድምጽ ኤራ ዳንዴታ ማን እኮ ዘፈና ነው ሆኖ ዳንቻ ድምጽ ፍሬት እሱ ብቻ ፋርሳንቾ ዳሲሳውን ከ ድምጽ እኮ ከየትም ማምጣት ይቻላል። በተለያዩ ታክቲክ ድምጽ ፉሽራ ዳንዴና ደግሞ ፋርሳንቾ ያዲ ዳንዴና አይነ ብዙዎቻችሁም ዘማሪያን ናችሁ ብዬ አላምንም ማለት ነው። ስለዚህ ከነን ሮረ ዳንቻ ቅላጼን ማየትራ ጎባቴ ፖለቲካ በባጤዎርችራ ቡዱ ዳፍራ ፋርሳ ማን ነው ዳፍራ ሀኩር ድምጽ ፍሩ ባል ፋርሳንቾ የኔ አማናክ ዳፍራ ኮኒ ዳፍራ ህብረተን ከወም ኢየሱስ ክርስቶስ አቢ ወልዲ መንፈስ አያኑ ቁላቢ ለዶትኪንና ሀኩይን ባሉ አማናማን ለዶትኪንና ኢየሱስ ካዶር ለዶ ባብሎናውያንነት ማለት ነው። ወም ካርሲሳ መተያት ባብሎናውያንነት ማለት የተቀላቀለ ነገር ማለት ነው። የተደበላለቀ ነገር ማለት ነው። ከዊኖ አኪኖ ዋሄልቴው አገልግሎትና ዋሄልቴው ፋርስ ዋሄልቴው ሄሾ የራማን ነው ያተመቱት ቢራ ፍራራ ወም ማኑ ለዶ ጣዳራ አሳምቡሞና ባደኖ መዘዘ ዳሳምቦሞ ማለት ነው። ስለዚህ ሳሳሞን እስሬም ሶኮ ኢየሱስ ክርስቶስ አማንተነ ሃሮ ከላቀማክ እክቲነ ገደንሳኔ ፋርሳ ተጫላ ዲብ ዶድነ በቃ ለለማት ኮራ ሰዲ ዶድነ ቃስቲነ ተረጋጋ ኢናት ወሽኔ ወጫላ ዛማርቲነ እንዶ በዛ ልክ አሁን ሐቂም ነው ነክተማያን ተራጠሮም ላብነ በዛ ቢሆን ልጅሰስ መዘማሪያ ቀፋዳንቲነ ሙሊያና ኪነምነ ሚቶ ማጋኖ ይተናካ አመንተነ ጋትናታ ተራጠረ ምክንያት ሐቂም ነው ነክተፎም ዳፍራት ዱቹ አገልጋዮቲንክ ያኖ ፋርሳኖንከ ያት ተቆየሙቴ ኡነተኞቱ ማጋኑ ቃል ሲገገ ፋርቲናሪ ማጋኑ ቃል ሱኔታ ፋርቲናሪ ማጋኑ ቃል መሰረተ ነው ነሪ ፋርሶት ነው መስኒ ወሎታ ሞጋትና ማኒ ሄድነ በዛ ልክ ደግሞ በቃ ሳምተ ሳያ ህግዩም ባላ ሃደ በቃ ፋርሳኖ ተይነና ኖሪ ፋርሶን ልጅሰሰ ተፊቴ ኢላማተ ግደረ እስቴን አንተ ሶሙ ደስነ ቪዲዮ ሎሰነሙ ኮርካቱን ማኑ ማጪሻውሬላ ፉሽራ ወደንስ ግዶ የኪና አፊዮ ክር ማጪሸ ገነው ክርዲ ፉሽራ ስለዚህ ቃቁሉ ወጣተት ጋዳ ጋና ማናያና ፊንጭና ነው መቲ ድምጽን ከረጋ ህገ ያነ ፋርሶ
mitto yuummoro magano ma eessawo milkooli ma eessawo isi anna isi beetto isi ayyaana qullaawati yuummoro ma eessawo milkoola kayinni ma eessawo yitaa faarsonni wongeella manaano faarsaano qaaqquul baalu faarsaano xa tenne yannara በጣም ያሳዝናል ማሜ ገዳገይኒሮ ኦንልጅ ሰሶት በተለይ ኒንከ አካባቢራ በባጥዮ ገሪኒ በትዲዮ ያት ኒንከ ማን መጽሐፉ ሐላሊያና ሎሴክ ዳፎ ባሉ ቀጠራሜ ቢረ ተርጫላ ወንጌላ ሙስኒ ሎሱ ካዮ ከላቅራቴ ካዮ ገዲ አሳቢዮ ዳፍራ ኢላማ ቢቶር ወንጌላ ፎክቲ ዳጊዮ ያት ወሮይግ ሀኩሪግ ደግሞ ኮንኒ ሃደ ጋአ ቶናውንተ ኩመለሞ ኩመጣማገ ሞይታሁ ኦንሌጂሰ ሶቱ ኒንከ ሳምኔ ወሮ ሞሶቲ ያት መሰረታዊ ክርስቲያኑ ትምህርት ተማርሲንሱሞ ክሎጴ ፋርሳ ሀላ ኢሲኖ ፋርሶል ሮሲሲሬ ፋርሳንቾ ኢኬ ኤቤሊ ለዶኖ ሀሬ ሞርሞኖ ተለዶኖ ጆዋ ቪቲነሰ ተለዶኖ ኦንሌጂሰ ተለዶኖ በባእትዮ ቤተ መነ ተለዶኖ ሀረቤ ኒንከረ ከዳንከ ያት ኒንከ ደግሞ ሙዚቁለ ዳዮ ዳፎ ዳንቻ ድምጽ ነው ስዳፍራ ፋርሶ ተይነ ኩብኑ ማት ቶጎ ዩምሩ በጣም ያሳፍራል ማለት ነው ዶደ ኢታት ደረጃ ወም ቶጎረ እንዲተም ኮነ ጎዶ ዳራ ያተ ደረጃ ማራሲሳን ቢረሺ ማዶ አይነት አንፊረ ባላ ሾንኮራን ቆቆሬን አጋዳን ማን ሙዘን ዳቦን ማን ጎዶባ ሳምነ ቆልነ አሁን ሀታ ሰይታ ጉራ ያለው ብንኪሮ agurre woyyaabbeho heeshsho wayinga lophine ha'ne bergit ikkina bira hundi wasammine anfire baala mammandaaba qaaqquullu gede qadiide baala kashilo no ha'ne intaaba shaannore no gatisare no intaaba ofolla bexaam saalsiisawo yaate konni daafira faarsaanonke betele gedenoon ka'ine he'newu manni xinqaaqe assitiniru madirake maganu qaali yee kaeonke qorontoosi giddo ammanahuranna ammanakkura mayi badooshinoyi ninke ammaneemu yesuusa kiristoosa maganu beetto ikkoota mannu daafira reenota aabi beetto ikkoota ayyaanu qullaawinni maganu mittimmanni sase akaalenni ammaneemu yesuusi gini isinni isooti yino manni aa uddire dayinoho tuuttaho yino uddanote ninke yesuusi gatisaanke neemmete insa aabi gatisaho yesuusi imisinni aabi tugu ikke sheexaanu timirte wamme ba'ote beetti rosicho ilamate astagaabba'ayno hibirete ledo faarso xinqaaqete zammarte ka'uro gaxaxaahuno dino annu nookki kiristinnaati betele itophiyu kiristinni annu dinosi taqwaami dinosi miknyaatuno yesuusi kiristoosi isi annankeeti isi gatisaanchonkeeti isi ammananke hanafaanchonna jeefisaanchooti isinni gatisaancho isinni ninkere baalareeti ninke annisooti kaanni woroonni ordera masisate worreyo manni xinqaaqa assitininkero hayitiniru yaate gede'ne kayana manna hayitiniru togene dizammarre tin demo hakkii daggewootina konne hakkira massi yinummoro dancha hooya assayemmo